अब तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। म्यूजिक দাঁড়া অল্প দাঁড়া শুরু কর। তুই দিলছি নাই খবর লাগালি বিহা ঘর তোর আগি নাই চামড়া বোনা বিরাট ব্যাপার তো লই রে মনটাই আমার তোর মতন পাথর লই রে মনটাই আমার তোর মতন পাথর তোর মতন পাথর তুই একটু সবুর কর আসুক রে তোর বর বিহা দেখে যাব রে ঘর।